Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir. Estamos de nuevo, de a poquito, volviendo a cierta normalidad y a ciertas presentaciones con público. Estuvimos en Zaragoza, en 3 ciudades, pueblos, hace unos días atrás. La primera vez que personalmente vengo acá a Santander y a Cantabria, y la película también, así que estamos muy contentos de poder organizar con ustedes, con Podemos Cantabria, esta proyección. Después de la peli armamos el debate, las charlas, las preguntas, lo que surja de ver la peli. Contarles que, bueno, no me presenté, soy Cristian Pirovano, uno de los directores de la película, junto a Fernando Romanazo. Yala Yala es la primera coproducción oficial entre Argentina y Palestina, algo que suena medio una medalla burocrática, pero que está genial. La verdad que nosotros nos costó muchísimo esfuerzo con Fer sacar la coproducción entre un estado y un semiestado como es Palestina. Así que estamos muy orgullosos de ese nombre, de ese rótulo que tenemos. Bueno, sin más, la película fue estrenada en el 2018, filmada entre el 2014 y el 2015, o sea que lo que van a ver en cuanto a la tecnología que utiliza actualmente el Estado israelí de represión sobre la población palestina ha evolucionado lamentablemente bastante, así que lo que van a ver existe todavía, pero bueno, siempre le agregan algunas cositas, algunos detalles tecnológicos más para controlar la población palestina. Y sin más, mencionarles que la película tiene una dedicatoria, está dedicada a Mohamed Al-Katri, un chico de 17 años que trabajaba en la Federación de Fútbol Palestino, que son nuestros coproductores en la película. Vivía en un campo de refugiados, como tantos miles de palestinos y palestinas, y lo que intentó hacer fue evitar que se lleven preso a un chico de 10 años, que el ejército israelí se llevara preso a un chico de 10 años del campo de refugiados del cual él vivía, y la respuesta del ejército fue un tiro en el pecho. Así que siempre que presentamos la película, hacemos esta mención en la memoria de él y, bueno, el respeto a su familia. Así que gracias por venir. Abrimos el micrófono, la palabra después de la peli. Y bueno, nos vemos después de la peli. Gracias. ¿Se ve? Sí. Muy bien. ¿El sonido cómo está?
جبتني؟ جبتني ولا تمرين؟ وبالغلط والله جبتني. والله ما عمري. سلامات. نجيب اياهم البقيه. يا انا صليت سبقتكم. معنى الافضل. لا هم جايين ابيض. انتوا عارفين شو اهميه لعبتنا اليوم؟ لعبتنا اليوم سمعة لوادنيس قبل كل شيء، قبل النتيجة، مظبوط؟ مظبوط ولا لا؟ وهذه رسالتي لإلكم. ممنوع أي لاعب فيكم يحكي في شيء اسمه مباريات نعطي أو نأخذ أو إلى آخره. في غياب حسام أبو صالح بتميل على هاي الشقة، ولأنه هيثم ذيب راح يروح بهذا الاتجاه يغطي. انت في هذه الحالة بتفتح مجال لخضر ولأيمن. هيثم ذيب نفس الطريقة. هيثم إذا بتعطيه مساحة يلعب وحش، إذا بتضغط عليه بيرتبك. عشان هيك بدك تظل ضاغط عليه وبتاخذ طابة في حالة انك ضغطت عليه. اوكي؟ How is life? Life is good. I was living in Ramallah. Yeah, Ramallah is a little bit difficult, Yeah. but we're happy. We're happy. Now we're more used to. At the beginning, it was really difficult. The first year was Now catastrophic. 2 years. 2.5 years. You know this is from Iraq? From Iraq? Have it. How much is it? Poof! It's heavy. It's in the 80s. Look how much work. Yes. Oh. This is from the Jerusalem Club Federation that represent 47 clubs in Jerusalem.
Siloam, Jabal Mukabbar, all of those. In or inside the wall and outside the wall. You count Al-Ram as a Jerusalem also? Yes, we are looking for Jerusalem as the big Jerusalem. And Kufr Akkad also? Yes. Yes. Until Calendar. Calendar, and there is some behind it. عليكم السلام. الله عليك يا رب. كيف؟ الله. شو كيف تدريبك؟ الحمد لله كويس. كويس؟ شو بتسوي؟ عندي عملت القلاية هذه. في طموحاتك يعني بعد الدراسة وين حابب تسافر يعني؟ أنا؟ أو إن شاء الله بطلع على إسبانيا وهيك أشوف يعني كيف. حابب الدول الأجنبية أكثر من العربية؟ أنا حابب أشوف إنه كيف الرياضة، بس يعني كيف الرياضة تختلف عني. طب ليش؟ شو السبب؟ عشان أتعلم. أنا حابب أتعلم. ليه حابب دراسة الليل أنت؟ حلو بس دراسة الليل شو في بعدها؟ كيف يعني كده؟ السباحة بكون بعد ما هم
خوشش برا بيجي بعد ما يغير جو بيجي بقى بدرس. الصبح تقوم بدري تدرس لك ابو ساعتين ثلاثه، بعديها بتقوم تفطر تطلع تغير جو ربع ساعه وبتتغدى وبتقعد تدرس لك شوي، بعديها بتنام لك شويه بترتاح وبعديها بتستمر دراستك ان شاء الله. انا بدي شو اسمه بدي اروح ادرس طيب وعندي الليله حفله. شو حفله لمين؟ حفله مع اصحابي. اي الساعه بتبلش؟ على 8. شو؟ بدك شيء؟ معناته اليوم بدك تدرس بالمره؟ لا هيدا اروح ادرس شو قديش دراسه بهذا؟ بدي ادرس ساعتين وبعد ما اجي من الحفله بكمل دراستي. واي ساعه بتنام؟ على 8 يعني اي ساعه بتروح؟ على 9 بكون. ساعه يعني؟ بس هم هاي الساعه بتفرق معك. خلص مش مشكله. There's some mood. I'm sad for you. You see the cameras? You see here build for Joseph and here for Muslim. Muslim, yes. Yehud. Yes. مسجد القبلي هلا باب المغاربة. جيت موروكو. اليهود بس يهود not tourist Muslim no you see Muslim no mi amor ¿llegaron la niña? Todavía foto con Checo dale, un besito no dale, chao.
تعرفيني لو شفتيني بدون ما قلت شيء في هاي الصورة عنه الأيام واحنا نلعب على التراب في الشيء لا مش كرتي يلا تمرين شوية الصور أيوة هاي كنت ألعب في أهل الخليل هاي وأنا صغير طلعي هاي على البحر الميت. الحين هاي المنطقة ممنوع ندخلها احنا كفلسطينيين، كان زمان مسموح لنا ندخلها. وفي صور في غزة آخر مرة رحنا على غزة كانت في 87 قبل الانتفاضة الأولى. الانتفاضة الثانية في 87 86 آخر إشي اللي هي الانتفاضة. بعد الانتفاضة منعونا. هي هذا كمان في القدس. كنت تروح تلعب في القدس؟ زمان كان مسموح لنا نلعب في القدس. الحين ممنوع. ده تصريح في القدس. هذه في القدس كمان. هذه الصورة قدام الملعب اللي كنا نلعب فيه، كان ملعب وحيد في القدس نلعب عليه اسمه ملعب المطران. الحين طبعا خرابة. ما حدا بيلعب عليها الحين لأن اليهود منعونا من لا هي في البحر الميت. بس مش موجودة الحين. مش موجودة. شو مش موجودة؟ البحر الميت. لا اسمها جارية. طيب ما شفناهاش. ممنوع ندخلها احنا. دخلوناش عليها. بس موجودة لا موجودة. حتى لو رحت انت مثلا وانا متاكد ان في لاعبين عندكم رواتبهم عاليه كثير جدا، اذا معناته ان اللاعب بدا لو يعي ان قدما وموهبته تغير مسيره حياته، لكن انت موظف بتشتغل وبتطلع تقاعد كم يطلع لك؟ يا دوب يا دوب وهو في عقد واحد سنه واحده يطلع 10. فبالتالي يوم تتعامل هذا انت تحتاج الى مدرب متمكن كيف تتعامل. يعني شوف الدورة 30 يوم متواصلة صعبة شوي، بعدين 6 ساعات يوميا. يعني هي في كل دول العالم أو في دول آسيا تقام على فترتين، أسبوعين، بعدين بيعطوا فترة راحة للمدرب يشتغل وبعدين بيرجعوا يختبروا. لكن إحنا كفلسطينيين يعني نعتبر حالة خاصة، ما بقدر المحافظ. أصعب من التصريح إنه تطلب ما مش ممكن. يعني إحنا عمالنا بنتحمل نتيجة إنه ما عم تطلع تصريح. ليش؟ لأنه المحاضر يعني الاتحاد يخشى إنه المحاضر اللي بده يغادر ما يقدر يرجع يكمل لنا الدورة. هم المفروض 29 واحد انتوا صار؟ المفروض 29 7 من قطاع غزة و21 من هون وفي واحد من العراق. نعم. هذول لما بعثنا لهم انه بدنا تصريح له بس ما بتعرفاش هالقصة. هم كانوا قائمة. هلا حكوا رفضوا واحد امنيا وحكوا لنا واحد بده يروح للتحقيق
والباقيين قال بترافقهم دوريه. بترافقهم دوريه ويوصلوا معهم يوصلوهم لإيرز، وقال احنا ندفع تكاليف الدوريه. يعني طب خلص معناته بدنا التقرير في اسرع وقت ممكن. التقرير بكون جاهز يعني اقصى حد يعني بعد بكره، خليني احكي بعد بكره بكون جاهز وبسلمك اياه، او عشان انا هون بعطيه لعايده وعايده بتحكي معك وبتوصلك اياه، ما فيش مشكله. يا ربنا اسلام كيف حالك؟ تعال الحق نور تعال سلم عليك. وين رحت اليوم؟ تاخرت بالشهر؟ في برضه سلموا فرجي خالته سوزان الغزلان في الأرنب. تحبوا تشوفوا الغزلان والأرنب؟ يلا تعالوا شوفوا الغزلان والأرنب. هيا يا حرام يلعبوا طلع فريق. شوف الأرنب بتحسي كأنه عمره 100 سنة. هذا اختيار. تعالوا لا مش اختيار، مع فرنجي يمكن. تعالوا انتم مش منظم من هون اجاك الكلب وبس على الغزال هذا خساره. بس هي مجروحه هكذا. هي مبين طلع هون ركض كله. تعرفي هذيك الانثى هذا الذكر لها كروم ساعد على نفسه انه يدافع عن نفسه، هي ما قدرتش تدافع عن نفسها. هرب وتركها. هي رحمه بعد كروم. الله يسعدك بس شوفي لي شو القائمة، إذا بعت لك نضال القائمة تاعت الأسماء مين اجانا منك ولا لا؟ طبعت. شو عندك؟ ناتر شو خلينا ايوه طيب نحكي نضال بعت لهم اياه. 1 2 3 4 5 6 14 مصيبة هاي مصيبة. نضال كيفك؟ شو يا زلمة شو هالقائمة اللي بعت لي اياها اخر شيء هذا؟ 34 اسم رافضين. ايه 32 والله كنا نفرق 32. 5 لاعبين من الاردن 5 اداريين ايمان. 5 لاعبين 5 اداريين. طيب مساعد المدرب مدرب الحراس. محمد الشملان اكتب عندك اللي هو بتاع اللي هو المدرب بتاع باكستان البحريني. طيب حكيم رقم 3 على القائمة من العراق. أقول لك مرفوضين أمنيين هذول فيش أي مجال يدخلوا من غير إبداء أسباب، يعني أسباب أمنية. الله يسعدك نضال بس ابعث لي اياهم هذول ضروري. ضروري على اساس لازم نبعث لك تقرير بالفيفا. ايمان هي عندنا مقدمين ل6 احنا بس خلوا 4 من غزه و2 رفضوهم، ومين كمان اللي هو نائب الامين العام رفضوا برضه حضوره. هذا هو موفد عندنا للكونغرس تاع الفيفا. سجلي عندي. خلاص ماشي يا نضال. يا ريت الله يسعدك الله يسعدك ما تنساش. ماشي نضال شكرا. يلا نروح نلعب. شو نسوي؟ يلا نروح نلعب.
ناوي تلعب يعني؟ اكيد. انا مين صايم؟ يلا معلش نلعب احنا انا والكوره. حزامات البطوله. احنا ربحنا كؤوس بدناش نطلع لعبه زي هيك.
يلعبوا بلش فيهم من سودان الجنوب. لا شباب دوها، شباب يبقى شرط لعيب، اشرف العمالي 20,000 دولار شرط. اليوم عندك الخضر، نزل كان بالاحتراف الجزء، طلع اول سنه بياخذ المكان الاخر. عندك بلاط، عندك الامعري، عندك في عندك الان قدس. وادنيس وضع السنه ضاع وشاف وين الدرس. جاب 6 لعيبه جداد اهل الخليل يحلق اللعيب الخضر. لعيب جداد. بدك بدك تنزل بالاحتراف بدك تكون جد. ليش تكون لا طلبنا له على الثاني؟ اقول لك انا بالنسبه لي مثلا خلوني يقولوا مثلا فضل يكون شباب الخليج المحترفين. الاحتراف بدون شباب الخليج ما مصلح. الامانه يعني صراحه ليه؟ لانه جمهور فكاهه. صار يدور الخليج للمحترفين صراحه. بس ان شاء الله يعني والله ان شاء الله انا كتبت الجبل دمي. انا زعلان موقف كتبت. ولا شباب يا عز النجوم لما بشوفكم ابن حروب هموا بزوني. اني يزار على الورد اللي تفني لدودي وحي شباب دور على الاربع. جيب المجوز يا عبور اسحب معيون السوق جيب المجوز يا عبور. كف وبدنا نغني الليل الكف ونرجع الليل بالصف. أنا عمالي بقرأ في التقرير هون وعم بشوف إنه هي مش أول مرة يتم فيها إغلاق نادي. نعم صحيح، تم إغلاق نادي الإسلام التبديلي للمرة الرابعة على التوالي. هاي المرة الرابعة. يعني منذ تأسيسه كل مرة قديش يسكروا؟ كانت المرة الأولى سنة واللي بعدها سنتين وبعدها قعد 5 سنوات. في الله مشكلة أجوا أغلق النادي عندنا بدون أي أسباب. ولا في أسباب ولا في شيء. شاركوا شغلهم يعني ولا شو؟ خلوا ورقة إذا تحب تشوفها. هذه ورقة بتحكي عن إنه النادي مغلق. كاتبين لنا إنه أي دخول لمقر النادي يعني بعرض صاحبه للمحكمة العسكرية. والإغلاق يعني نظبطها 31/12 بس قابل للتمديد. شو راي الاتحاد؟ راي والله احنا حكينا مع الاتحاد المصري لكرة القدم وقدم شكوى للفيفا. طب بس سامح النادي شو قصة سامح وصل ولا شيء ولا مش ناس؟ سامح كان انت عارف في المنتخب ورايح بيلعب والزلمه ابدع غاد وكان وضعه ممتاز وجاي على الجزيره اعتقلوه. وطبعا كانت مفاجاه للجميع يعني اول مره يتم اعتقاله. حتى هذه اللحظه لقيت رافضين يخلوا المحامي يروح. يعني موجود في تحقيق الجنن. ودينا محامي علشان يزوره. المخابرات الشباب رفض يخلي المحامي انه يشوفه ورفض يخلي الصليب الاحمر انه يشوفه. هو قبل في 12 ايام وكان مروح من قطر في لعبه المنتخب الوطني معسكر المنتخب فالجسر الكرامي يسرى لمبي اخذوه المخابرات واتصلوا علي بالساعه 11:30 الصبح انه عيدنا موجود عندنا على الجسر. نعم وكلنا ضبط الجسر وعيبنا وعمل لك معروف انه عيبنا كنت اخذ ابنك موجود عندنا. محامي قدم طلب لزيارته بس شو اسمه هسه نادي الاسير قبل يومين 3 قدم له طلب زياره
وكانت رفضوه. يعني احنا بنسأل بكل شو صار يعني المدرب شو كلف يعني هنا لو كنت مبسوط مني انا دحين اصلا كلها كول من كيس اف سي افضل لاعب كل اصلا هداف رقم 1 اليوم عندنا رياضه هاي هم مش يعملوا انجاز رياضي لفرنسا جزء عشان فازوا فكرتش تطلع غزة؟ والله بصراحة في مشكلة كتير كبيرة إنه خاصة المعبر مسكر. وأنت بتعرف يعني تكاليف الأردن لو بتنزل عن طريق مصر الأردن. تطلع على الأردن بعدين على مصر بعدين أنزل على كلها تكاليف. مضمون الوصول يعني؟ صعب خاصة ممكن إذا وصلت مصر ممكن يكون المعبر مسكر وهي طبعا تعب وتكاليف كتير كبيرة. ممكن حتى ما تطلعش يعني في بالضبط طبعا من أندية وممكن مصر. هلا هي كم سنة صار لك إيه؟ تقريبا 5 سنين نزلت على غزة. ما نزلتش على غزة؟ تواصلك بس عن طريق التليفون يعني بس. طب لمين اشتقت أكثر شيء في غزة؟ والله الأهل طبعا صار لي 5 سنين وخاصة أنا جاني الولد يعني ولسه ما شافوه يعني حتى لحد الآن ما دخل غزة؟ لا. زوجتك كم سنة إلها؟ إلها تقريبا 2.5 سنين. من غزة برضه؟ لا من سكان رام الله. من سكان رام الله بس ما دخلت غزة ولا أهلك حضروا عرسك؟ ما رضوا يعود قالوا له التصريح. يعني أنت عملت العرس هون بدون حضور أهلك؟ بالضبط صحيح. وبرضه أجاك ولد وحتى الآن ما شافوه. ما شافوا أهلك؟ بالضبط. هذا في يوم سبت صارت الضرب بهاي على كل غزة من رفح لبيت حنون، ضربة هزت غزة كلها. عاد هو بداوم في جامعة في تابعة لليو في غزة. قاعد على الرصيف زي هيك معه 10 ما بين شباب وما بين بنات، استنى بالباص عشان نروح على رفح. والله وصلت لك الضربة. ال9 اللي معه كلهم متمددوا على الأرض. هو كان نايم بس يعني كان مفتح عينيه. لقيت كل فكره ايش؟ انه ال9 اللي معه ماتوا. هو اصابته خفيفه. المهم اخذوه في الاسعاف على المستشفى. فحصوا حازم ميت الولد، فيش فيه شيء. حطوه في الثلاجه. يعني اغمي عليه. اغمي عليه بس فحصوا ميت الولد، فيش يعني ميت. حطوه في الثلاجه. لقيت وهو نايم في الثلاجه بغرفه الموتى هو بخرف فيه بيقول لي انا مفتح عيني وسامع اصوات. بقول له ايش كنت تفكر بهي اللحظه؟ بقول لي كنت افكر انه يوم القيامه اجى وجاي دوره في الحساب. بقول لي بطلع على يميني رجلين ورؤوسه مقطعه، بطلع على الشمال اللي طايره راسه اللي طايره عينه. بقول لي مش انا بس قاعد ومفتح عيني وفي الثلاجه. فجيت مره بتصرخ. لقيت في 2 امن على البوابه، فجاي مره تصرخ بدها تشوف ابنها. يا حج هذا ثلاجه الموت كلهم ميتين ايش بدك فيهم؟ قالت لا بدي اشوف ثلاجه الموت. سبحان الله ربنا بعثها بس عشان حازم يطلع. المهم بالله فتحوا الباب. حازم قال لي فتح الباب حسيت زي هيك نور شحشح في الثلاجه جوا. قال لك انا ولا مش انا. المهم هي طلعت المره بحازم شافته بحرك في عينيه صارت الصوت.
قالت هي صاحي تضحك علي ساعة قعد ساعتين ثلاثة هيك بالثلاجة. قال لا تضحك علي هي مش غرفة موتى، هي في واحد صاحي. ايش بتحكي؟ قال لا حازم صاحي. كان أهله عاملين له بيت أجر وموزعين صور وصبوا قهوة وهذا طلعت سيارة شهيدة للبطل وكل شيء. المهم طلعوه فحصوا مش في شيء، انه في ردود في جسمه بس انه مصحصح الولد. اثار الضربه. لقيت بعد ما علقوا الصور الشهيد حي وكتبات على الحيطان مش عارف ايش. لو اجى اتصال لابوه لحازم ابوه ابنك حي، قال لا المستشفى. يوم قال خذ احكي معه، اليوم حكى معه كيف حالك يا حازم انا منيح يابا، ابوه سافر ايامها وروحوا ثاني يوم. خلصت الجدل المهم. حكيت مع أمك؟ حكيت معها. متى؟ اليوم. كيف هي؟ صحتها تمام كويسة. حكيت لك شيء عن غرفة متى جاي؟ والله احتمال في أول 5 إن شاء الله تطلع الضفة وأنا إن شاء الله بشوفها إن شاء الله. الشرطة العراقية اللي حددت الأمور كلها اللي راح تكون مباراة في 14/4 يعني خلال 15 يوم بده يكون المباراة خلال، بس هلا ما في أي رد يعني على الوفد كان. حكيت معك حدا من يوحي عشان بالنسبة للهدول الخاصة حدا حكي معك؟ طب اعطيني تليفون ناشد خليني أشوف شو السبب. طيب شوفي يا ستي، بدنا بس تحكي لنا، سمعنا إنه في معتقلين مجموعة من بيت الأمة لاعبين، فجمعتوا أي معلومات بالنسبة لخصوصهم هذول؟ طيب اعطيني شو كم واحد يتقربوا؟ 7 لاعبين. طيب شو في ايش يعني عندكم معلومات في ايش اتهموهم؟ حدا تحاكم حدا ايش في؟ معتقلين وفيش محاكمة ولا شو؟ ولا شو؟ انتم مسائلين بحدا بالمحاكمة؟ بده واحد ينحاكم. طيب خلص يا ست هذا هذا الوضع صعب جدا. يعني احنا اول شيء عندنا 3 مشاكل، مش مشكلة، عندنا 3. المشكلة الأولى اللي هو الاحتلال وتبعياته باعتقال اللاعبين وعدم تنقل اللاعبين وعدم توفر جو رياضي يعني بشكل عام. الحاجة الثانية عندنا الضعف الإداري وهي أثر على النادي بشكل مباشر. والحاجة الثالثة قلة الإمكانيات. الدعم المادي. الإمكانيات المادية. أنا كمان من اللعيبة اللي برا انسجنوا كمان، مصلح انسجن أظني. مصلح انسجن. وأظن انسجن. وعمر تيت انسجن. عمر انسجن. عمر انسجن. يعني ما فيش أظن في الفريق كله إلا لاعب. تقريبا فيش الا احمد وابراهيم عوض، الله يظن ما سجلوش. احمد بن ميسر انسجل. ميسر انسجل. محمود انسجل. عيسى انسجل مرتين 3. منتصر انسجل. ايمن بن ايمن انسجل. رشيد مرتين. مؤيد نفس الموال. شايف يعني كلهم يسجلوا مش مرتين مش 3. هذا رغم ذلك احنا بدنا نلعب والفريق بيلعب، بس يعني اللاعب اول شيء معظم الفرق ما بتعرف يا اخ ويا قريب او صاحب او شيء. هلا اكثر علاقه موجوده بين اللاعبين داخل الملعب، بالتالي هي بتاثر على اللاعب الثاني، يعني صديقك اللاعب الثاني او اللي بجانبه اللي هو بيعتبر الى اخ. هذا يوم بياخذوا 7 للفريق، بالتالي الفريق راح يعاني 7 وال7 بياثروا على 17.
هذول بتاثر اللاعب ما يلاقيش اخوه جنبه في المباراه وراح ينغلب في المباراه، فعنده ضغط نفسي، ضغط نفسي كبير. وسكروا الباب حتى يعني كان الباب الرئيسي رصاص في التدريب. فتحوا بوابة جديدة من الجهة الثانية ومن البرج اللي كان الفيل أو بداية الانتفاضة كان بشكل عشوائي، كانش تفرق عندي مكان تروح أي حد. اليوم خاصة الانتفاضة الثانية كثير أثرت المخيم وصفت يوميا بشكل دائم مشاكل في المخيم، خصوصا لما بنوا الجدار المخيم. ما بصير مواجهات في المخيم؟ بصير بشكل يومي، ايام يعني اليوم هذا اليوم مشاكل، زي ما حكيت لك خاصة لما بعد ما بنوا الجدار بعد سنة 2002 صارت تقدر تحكي بشكل يومي يعني المؤامرات المخيم الجيش. في اعتقالات بتكون في المخيم؟ يعني خاصة في الليل أكيد يعني بيجوا يحتفلوا يعني ما ببين الأسباب اللي بعد الاعتقال يعني هون الجار أكثر من سبب يعني في راح يكون أنت بتلعب في المنتخب الفلسطيني ومعين مع نادي القدس. أكرم تابعين لهذه المعينة هذول تابعين لاتحاد الدوريات. فريق بتضم من 3 مخيمات في بيت لحم اللاجئين لعائد والعزة والجيش، من عائد والعزة حفلين والجيش صار فريق الدوريات. إن شاء الله فيها كم لاعب إن شاء الله عليهم. في عندي المهارات بس المهم المتابعة هي تكون معنا. يعني بتمرن شبه يومي دائما؟ احنا تقريبا 3 أيام في الأسبوع بندرب يعني ان شاء الله طريقتهم بدات تتحسن. كانت اول ما بدأوا عندهم مشاكل في اللياقه. هذه المشكله عندنا في المخيم وفي فلسطين بشكل عام، ان مش موفر لنا الدعم المادي للموضوع. يعني احنا اليوم بنتكلم لحد الان فيش حدا بيتبرع للفريق، بس بنشتغل قاعدين على الموضوع ان شاء الله. السامي كل له بارك الله نعمة. أظن بالعكس لا على غزة جاب جول من ما بدأت تصير 24 لاعب. جول بس تطلع جول من الهجمة. يلا وين وجهه جول يلا امسكها يلا جيبه امسكها
يلا يلا الزغافة يلا تعال نك جول يلا يلا نك. طيب 10 دقائق نبكي عندك منيح؟ خلاص ماشي يلا اتكل على تمام. سلام سلام. السلام عليكم. سلامات خليك عشان زاد بس تعال صباح خلص صباح منيح اكيد مش ناكل فوق بس كله مستقيم الله عشان هات الكرة يا ولد. انت جايبين احسن من هذا مثلا؟ بالضبط الجرعة الفوق كل يوم اصبح فرط الرياضة بتعرف جزء فرط الرياضة الصبح يوم نتدرب على فرط الرياضة نرمح قربات لياقة بدنية هسه صباح الحمد لله يعني نوع من منسوب اللياقة البدنية بس ما بتطلع مباشرة على اللعبة. الحمد لله مباشرة يعني هسه الخلق هسه بيطلع ماسح هسه بيطلع لا بس لا الحمد لله يعني حافظنا على الجسم على اللياقة يعني ايش منه بتحس انه مع معاني خاصة مثلا او يضيقوا عليك بزيادة؟ كانوا يضيقوا عليك يعني كل ما انزل احكي يضيقوا عليك مثلا هذول كلهم مثلا شدوا عليك بزيادة تبدع في كبشة بدين وبجرين يعني مرة نزلت في نفس المنتخب يعني في رفضوا الجنة 60 يوم بس لابس بس لبس المنتخب هي شغلة جقة اما خليش ما فيش ولا حاجة كان هذا لبس الشباص البني صح؟ هي كانت البنية ليش تلبس لا مستعد زيت فيها انا قلت له حتى المحامي بيعرف كان قضية بسيطة قضية رياضية ما فيش عليها قضية اصلا يعني بس كلام الاحتلال واحنا فلسطينيين واحنا معرضين لاي شيء يعني يصير الدوري الفلسطيني وادي النيس بطل الدوري الفلسطيني، هلال القدس للكاس كاس فلسطين. دوري جوال الجاي ان شاء الله كهرباء. الخليل 5 ديربيهات 5 فرق من منطقه الخليل. ويا سيدي عندنا طاقات في الوطن بنقدر نستغلها بس نعطي فرصه ما نضلش ابن فلان وابن علتان وهذا لازم يدرب وهذا ما يدربش. مش اذا ابن دوره ما دربش معناها خلص تبعين دوره بدناش نحضر المونديال وصرنا كلنا ضد الكره الفلسطينيه. ننزع العنصريات ونطرح انه نوصل لمونديال قطر. خلينا من المونديال خليه عشان نستعمل مرحله ثانيه. انا نطلع على دوري ثاني مثلا في العالم، انا بطلب من الجماهير الفلسطينيه عدم التعصب القبلي وعدم التحزب. حتى لازم نكون احنا بنلعب بروح رياضيه محترمه. لو كل لعب بدنا نلعبها ونتكتل فيها عمرنا ما بنحضر لعبه فوتبول. يعني انا اذا بدي اكون قائد لجمهور معين مثلا قائد لشباب دوا كتيبه الجبل وبدي اقعد اضغط على الجمهور المقابل انا ما دام انا الجمهور انا قائد الجمهور بغلط، ايش حال الشباب شو بدهم يكونوا؟ انت بدك تكون القدوه. انا لازم اكون الصح، القى الجمهور كلمات صح، عشان الجمهور يعيد كلمات صح. الجمهور غلط انت بدك نعم صحيح. اذا انا كنت القائد غلط، الجمهور بده يكون على غلطين مش على غلط. السلام عليكم. الله يسلمك يا سلام. السلام عليكم. صباح الخير. على خير. شو كيف الوضع؟ والله تمام الحمد لله. الله
في كرة القدم الفلسطينية، لا سيما نادي سيروان المقدسي اللي صعدة على حساب الكويت. وين الصورة قصدك من التعبير؟
شاهد اليوم؟ عاجل. هات لنشوف. وكابتنين شو هذا؟ تعرف هذا من هون؟ لا ما سمعت بس سمعت جيد يعني بعض. واحد من أوش خادم وواحد من مزرعة. شوف 20 17. 16 17. لا اله الا الله. الله يرحمه. حتى أكثر من الجريد أكثر من المخاط. أكثر إن شاء الله بالله.
Bueno, volvimos. Bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Arranco yo, no sé si caemos un poco así, corremos las caras. No sé, bueno, es el momento de a ver quién rompe el hielo y por dónde arrancamos. Bueno, yo puedo decir que me ha impactado, ¿no? Dos cosas. La normalidad de convivir los niños en la calle, bueno, y todo el mundo, ¿no? La ciudadanía con las tropas, o sea, impone. Claro. Pero sobre todo impone la normalidad, ¿no? De cómo los niños juegan y tal. Y luego la ausencia de las mujeres. No solamente en el fútbol, que bueno, que es algo que ha pasado en más sitios como en España, en muchos sitios, ahora se han ido incorporando y demás, sino incluso en la manifestación. Cuando es la manifestación solo hay hombres. Sí. Solo hay hombres por todos los lados. Y excepcionalmente, curiosamente, la que lee el manifiesto es una mujer. Sí. Bueno, te digo cosas que me han llamado la atención. Sí, está genial. Lo de la normalización de la violencia, bueno, es que en algún punto yo lo filtro como, bueno, también hay que vivir, ¿no? Hay que llevar adelante, digamos, tenés que estudiar, si tenés una pareja tenés que ir a visitarla, digamos, son los obstáculos que pone el Estado israelí todos los días para llevar adelante una vida entre grandísimas comillas normal ahí adentro. Después el tema de la ausencia de mujeres en la película tiene dos explicaciones quizás. Nosotros éramos un equipo conformado por hombres, éramos Fernando Romanazo, co-director de la peli, Martín Turnes y yo. Y en otro viaje vino un sonidista también. Entonces, conseguir este nivel de cercanía o quizás de confianza con una mujer nos costaba muchísimo más que con los hombres. Y después, algo que creo que también es importante en la peli es que si bien la cantidad de hombres que aparecen es muchísimo mayor, bueno, es sobre el fútbol masculino esto, ¿no? Pero que reproduce una vida muy masculina en la película. El personaje, Susan Shalabi, que actualmente es la vicepresidenta del fútbol palestino, de la Federación de Fútbol Palestino, tiene un peso específico en la película que es muy superior a la de los hombres, ¿no? Estamos hablando de que una mujer llega a una esfera de poder altísima que al menos no conozco la Federación de Fútbol Español, pero en Argentina recién en el 2019, creo que fue en el 19, una mujer llegó a un cargo directivo alto en un club de mediano porte, digamos, no de los más importantes. Recién ahora se está cambiando estatutariamente el régimen de paridad de género en los clubes. Entonces, que Susan aparezca en la película con el protagonismo que aparece, con sus particularidades, en un mundo que realmente es muy masculino, es excesivamente masculino, como es la dirigencia del fútbol a nivel mundial. Uno ve un congreso de la FIFA y si encontrás una mujer por ahí te sacaste la lotería. Entonces, en este contexto,
contexto de opresión, de limitantes y muy masculino como es también el fútbol, que hayamos podido encontrar a Susan y que Susan nos haya hilvanado un montón de historias de la peli, creo que es un gran hallazgo y es una gran suerte, como te decía, en un contexto muy masculinizado. Sí, sí, me ha llamado, o sea que, y también en una escena habéis puesto, pues, la que leía el panfleto. Total, era mujer también. Sí. Bueno, esto que decís en las es así como puntos de contraste, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Esto que decís en las manifestaciones, cuando en general hay manifestaciones que son, por ejemplo, en Ramallah. Ramallah es una ciudad que está controlada, entre comillas, por la seguridad de la autoridad palestina y administrativamente. La cantidad de mujeres que se ve es muchísimo más alta que en las manifestaciones que aparecen en la película, en las cuales los niveles de violencia se saben que van a ser elevados. Entonces ahí generalmente se ven muchas menos mujeres que lo que sí se ve en lugares donde la seguridad, entre ciertas comillas, está más garantizada. Por ejemplo, no aparece en la película, pero sí tuve la suerte de entrevistarla a Halida Jarrar. Halida es una parlamentaria del Frente Popular Palestino, el Frente de Liberación Popular Palestina, esas son las siglas, que fue encarcelada un montón de veces. De hecho la liberaron creo que ayer, después de una condena de casi 2 años, y Karia en una entrevista cuenta que los 8 de marzo se movilizan las mujeres bastante fuertemente en algunas ciudades, no en toda la Palestina, ni en toda la Palestina ocupada, ni en Cisjordania ni en la Palestina ocupada. Pero bueno, que la mujer tiene realmente un peso preponderante en la historia, en la historia de lucha y de resistencia, sin lugar a duda. Pero bueno, aquí puntualmente en la peli tiene como destellos en algunas de ellas. No, yo primero agradecerte que haya gente como tú que pueda hacer películas o documentales que nos transmiten lo que está pasando allí. Yo antes, como te decía, yo pertenezco a Interpueblos, que trabajamos con Palestina desde hace muchas décadas, ¿no? Y la normalización es que 80 años de invasión y de ocupación, pues es que tienes que normalizarlo. Como aquí se normalizó, entre comillas, la dictadura, ¿no? Claro, que te duele, que te llama la atención. Sí, lo decía como eso, como impacto. Tenemos el caso de una española ahora, que a través de Unidas Podemos estamos intentando liberarla, que es una española que está en Belén, trabaja en los World Committees, que es un organismo que trabaja con los que es de salud, y que la han encarcelado acusándola, como habéis visto ahí, no, que les acusan sin saber el por qué, te dicen que tú eres terrorista y eres terrorista, no, sin presentar pruebas ni nada, y vaya como 4 meses encarcelada, sin haber hecho juicio y sin nada, se está retrasando los juicios constantemente. Entonces, esa normalidad, claro, es decir, para fuera de aquí, pues no la tenemos, es decir, que no la tenemos, es decir, que no nos transmite lo que está pasando ahí, ¿sabes, no? Esta mujer española que estamos intentando que la suelten, porque ya te digo, tiene 2 hijos que están aquí además, y trabaja en los comités estos de la salud, es algo que si fuese otra persona de otro país ya se hubiera montado un guirigay tremendo, ¿no? Sí. Pero como es Israel, el sionismo está muy metido allí y aparte controla mucha parte de la economía mundial, pues hace lo que quieren es hacerlo. Entonces yo lo primero es agradecer que haya gente como él que nos transmiten esa información y que de vez en cuando se puedan hacer estos actos y que la gente se vaya concienciando, ¿no? De lo que es el sionismo, que no somos antisemitas, porque muchas veces lo que intentan es no decir que somos antisemitas, anti-israelí, no sé qué. No, aquí somos antisionistas contra una ocupación que podría ser cualquier otro país. Nada más que eso. Volviendo a lo que dice el compañero sobre la situación de Juana Ruiz, realmente es las acusaciones sobre ella son muy delicadas, las acusaciones son de financiamiento del terrorismo. Creo que con esto lo que busca el Estado israelí es una acción ejemplificadora para toda la gente que está trabajando. Hay muchísimas ONGs, muchísimos internacionales en terreno intentando
de alguna manera aliviar todo lo que es la vida allá. Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de este tipo de ayuda puntual, en este caso en la salud. No hablamos de lo que pasa en Gaza, que en Gaza estamos hablando de 40 kilómetros por 15, en los cuales viven entre 1,5 millones y 2 millones de personas hacinadas, bombardeadas casi a diario, que están bloqueadas por aire, por tierra y por mar, en donde más del 85% de los permisos que solicita la población palestina para salir de ese territorio, que pueden ser por razones de salud, de educación, familiares, lo que sea, son denegados. Entonces, bueno, creo que lo leí en un informe de la URBA, el 96-95% del agua contaminada, 4 o 5 horas de electricidad por día. Creo que si uno se pone a pensar una semana de lo que padece esa población en carne propia, digamos, estamos hablando de 5 horas, imagínense 5 horas de electricidad de cada uno de nosotros por día, ¿no? Cómo tiene que uno readaptar su vida, sus formas. Hemos visto chicas que estudiaban en la universidad estudiando con vela, ¿no? Como si fuese el siglo pasado, del anterior. Bueno, eso es lo que está sucediendo en Gaza. Y lo que decía el compañero de la situación de Juani, hoy en día hay 5.500 presos políticos palestinos en cárceles israelíes. Juani es una de ellas, está contabilizada dentro de una organización que se llama Adamir, ¿no? Sí. No, ella es World Committee. La organización de los prisioneros. Adamir. Adamir es una organización que lleva adelante asesoramiento y seguimiento de casos de prisioneros palestinos. Tenemos el caso de casi, creo que son 300 o 400 menores de edad en cárceles israelíes, menores de edad en cárceles tratados como si fueran adultos. Entonces, bueno, este caso que pone el compañero de Juani, hay que multiplicarlo por 5.500. Realmente la organización y el movimiento de resistencia dentro de Palestina deja centenares de personas en las cárceles todos los años, pero bueno, el caso de Juani es muy particular, una mujer de 60 años, y hay muchas organizaciones acá en España que se están movilizando. En estos días termina la junta de dinero con lo que se va a pagar sus abogados, que son en costos bastante elevados, así que bueno, la gente que nos está viendo por las redes o acá también a los compañeros y compañeras, ya vamos a colaborar porque bueno, es una situación muy dura la que está viviendo ella y desde ya injusta. Bueno, ahí ya les dejo la palabra a ustedes. Lo voy a decir un poquito más. Que además son tribunales militares los que lo juzgan. No son tribunales civiles, es decir, como país que está ocupando, son tribunales militares que enjuician a la gente, que pueden tener administrativamente de 6 meses en 6 meses sin que haya ningún juicio por medio y sin que tenga ninguna acusación. Entonces puedes estar años esperando que te digan por qué estás acusado. Eso es lo tremendo que se vive en Palestina. Eso se llama, la figura se llama detención administrativa, de lo que dice el compañero, que son 6 meses de prisión con la sola acusación de un soldado diciendo que el compañero me amenazó o me tiró una piedra. Eso ya vale para un tribunal israelí para poner en prisión a esa persona. Generalmente las estrategias que usa el ejército israelí es ir a buscar a esa persona a la madrugada, con un montón de mecanismos de aterrorizar a la familia. Entran de manera violenta a las casas, generalmente a los que se llevan son a los jóvenes. Hay una estadística que dice que
un tercio de la población palestina menor de 40 años estuvo como mínimo 6 meses en cárceles israelíes. Entonces, con todo este contexto, en toda esta situación, en todo este escenario, se lleva adelante la vida, se estudia, se intenta practicar un deporte, se intenta, esto que hablábamos antes, ¿no? de la normalización de la anomalía, ¿no? de cómo uno en este contexto de checkpoints, ¿no? Dentro del territorio palestino, casi 600 checkpoints que son puestos de control militar israelí que decide si pasa él o pasa ella, o pasa él o no pasa ella, si tenés un permiso o no tenés un permiso, y si me gusta tu cara o no me gusta tu cara, porque en definitiva es eso. Cuando lo contaba el otro día en la charla en Zaragoza, cuando aparece la tabla de posiciones de los equipos de fútbol del torneo palestino, no sé si acá es lo mismo, pero bueno, en Argentina es cuando vos ves la tabla y hay asteriscos, los asteriscos significa que algún equipo debe un partido con otro, o que se suspendió por algún tipo de, no sé, tenía jugadores en la selección, lo que sea. En la tabla de fútbol de los equipos palestinos, cuando vos lo ves, hay 4 asteriscos, 3 asteriscos, 4, 2, todo así. Y esos asteriscos son que, por ejemplo, una delegación de unos equipos pueden ser entre 20 y 25 personas, entre los 11 jugadores titulares, más los 6 suplentes, más el médico, más el entrenador, que son 20, 20 y pico de personas. En un puesto de control pueden pasar 15. Entonces el partido se suspende. El partido se suspende porque hay gases lacrimógenos. El partido se suspende porque detuvieron a algún jugador en un puesto de control. El partido se suspende porque no llegan los árbitros, porque no llegaron porque se hizo un atasco o cortaron directamente la ruta y no pasa nadie, entonces el jugador no llega. Entonces la tabla de posiciones del torneo palestino es un mundo de asteriscos, como en general en la vida en Palestina, ¿no? Haciendo una metáfora y un paralelismo, es eso, ¿no? Lamentablemente. ¿Vosotros allí habéis sentido que estabais en peligro o que podíais ser detenidos en algún momento? Sí, a ver, cuando estás viviendo allá y estás sobre todo en las manifestaciones, tenés un riesgo desde ya. Cuando tiran un gas lacrimógeno o tiran un tiro o lo que sea, estás ahí en el tumulto. A veces tienen como intencionalidad en los disparos y a veces es medio al tumulto. Desde ya que es una situación muy incómoda, es muy difícil, pero siempre sentimos que teníamos como una cobertura que es un pasaporte internacional, ¿no? Que mal o bien, en un contexto de esos, si vos quedás salido, ¿no? Eso es otra cosa, pero digo que en un contexto administrativo vos tenés una cobertura que los palestinos no la tienen. Nosotros siempre, más allá de cualquier cuestión que pudimos haber vivido o atravesado, sabíamos que detrás de nosotros podía haber alguna embajada. Sin embargo, el caso de Juani es muy particular, porque Juani tiene ciudadanía palestina, porque está casado con un palestino, entonces le cae la legislación que le cae a los palestinos. Esa es la trampa que hay con Juani. Nosotros teníamos un pasaporte argentino detrás que en cualquier caso creíamos que nos podía llegar podíamos llegar a tener, frente a un problema concreto y severo, podíamos llegar a tener algún tipo de salvoconducto, ¿no? Cosa que para los palestinos no existe, lamentablemente. Pero sí, cuando estás en una manifestación, creo que hablo por los que fuimos y porque lo hablamos internamente, el mayor miedo
lo sentíamos cuando estábamos enfrente de un colono. Para contarles, en Cisjordania, Palestina está dividida en dos territorios. Lo que es la Palestina histórica quedó actualmente dividida en dos territorios. De la Palestina histórica quedan bajo control de la autoridad palestina el 13%, 12% de lo que era la Palestina histórica. En esos dos territorios que son la Franja de Gaza y Cisjordania, nosotros estuvimos en Cisjordania simplemente, y en Cisjordania la política israelí es que toma control de determinados territorios y genera colonias y traslada población a vivir a esos lugares que se llaman colonos, settlers. Viven actualmente en esas colonias 600.000 colonos que están autorizados a tener armamento. Entonces, cuando vos te enfrentás con un soldado, después de haberlos cruzado en los checkpoints, en las rutas, más o menos, no te digo que manejás la situación, pero podés esperar determinadas reacciones con una persona. Ellos reconocen que no son soldaditos, son internacionales, entonces tienen determinados modales bastante hostiles, pero tienen modales. Un colono vos no manejás. Primero el idioma no lo manejás, con los soldados generalmente hablan inglés, y un colono es una persona que está realmente te infunde miedo. Vos lo ves a un tipo que cree que realmente esa tierra se la brindó Dios y la va a defender con una ametralladora. Entonces, cuando vos te enfrentás con una persona que realmente tiene ese marco teórico en su cabeza, ahí sí sentíamos miedo, porque no sabes por dónde puede salir una reacción de esa gente. Creo que esos fueron los momentos donde más incómodos estuvimos como grupo de trabajo. Yo quisiera primero felicitarte por el trabajo. Gracias. Y luego, sobre todo, por la idea, porque es como muy curioso. Y, bueno, no es que lo veamos todos los días, pero es habitual tener una vinculación Palestina, muerte y destrucción. ¿Vale? O sea, hay una vinculación, hay gente que lo está pasando mal, siempre en ese plan. Luego conoce gente que puede vivir, digamos, tranquilamente en ciertos puntos, pero con ese dolor interno que es difícil de digerir, ¿no? Pero esta es una aproximación que todos tendríamos la idea de lúdico-festiva. El deporte es una cosa que haces en plan de divertirte y te enfrentas con una realidad tan desoladora detrás que genera una serie de chispas en tu cabeza. Yo por lo menos lo veo así, o sea, es como hay que tener muchísima inteligencia emocional para digerir todo el trayecto desde me lo estoy pasando guay jugando, y todo lo que está detrás. Yo creo que eso cubre tantos trozos de los diferentes tipos de cerebros que creo que, digamos, el cerebro de tu psiquis, ¿no? Que me parece que es una idea interesante. El tema es qué pasa en la cabeza de esas personas, porque esas personas, para divertirse o para hacer lo que tengan que hacer, tienen que tener también ese potencial de inteligencia emocional para digerir, estar lo decía hace un rato, estar a tono para un partido con todo lo que está pasando detrás. Eso yo creo que es un valor, digamos, no sé si decirle peli o documental, pero es un valor que yo creo que yo no lo he visto habitualmente y bueno, felicito, a mí me ha generado una cierta chispa por ahí y creo que a más gente le va a pasar. Qué bueno, gracias. Sabes que a nosotros, bueno, la idea de la película surgió de forma azarosa en una anécdota en un campo de refugiados. Conocí un palestino que en el 2013, previo al Mundial de Brasil, lo conozco a él y en una situación un poco tensa, muy violenta. Nos vamos a tomar un café y a los 5 minutos me dice: tengo la fórmula para que Argentina salga campeón del Mundial.
y me dice, tenemos que hacer unos cambios en el equipo y con estos cambios vamos a salir campeón. Un palestino que había vivido en Venezuela, se hablaba castellano muy bien, o se le entendía bien. Y era todo medio absurdo, entonces me dice, tenemos que mandar una carta. Claro, un tipo de 60 años me dice, no, y me da una carta al seleccionador, a Alejandro Sabela, y con unos cambios en el equipo, y con estos cambios vamos a salir campeón. Bueno, era todo un poco bizarra la anécdota, pero en el transcurso de que estábamos hablando de fútbol, en un momento pasa, era un campo de refugiados, o sea, el campo de refugiados de Calandria, que es uno de los más grandes de Cisjordania. Estábamos él y yo enfrentados. Y yo empecé a escuchar tiros en el campo. Digo, che, esos son tiros. Me dijo, tranquilo, el fuego de artificio. Bueno, cada vez más cerca. Digo, che, son tiros eso. Me dijo, liberar a un prisionero, quédate tranquilo, no pasa nada. Bueno. Pasan 5 minutos y pasan 40 muchachos tirando tiros al aire por un campo de refugiados, que las calles de los campos de refugiados son muy angostas, un estruendo impresionante. Cuando están pasando cerca de nosotros, me grita, me dice, no los mires a los ojos. Pero yo me quedo mirando el piso con un café, pasan estos muchachos tirando los tiros, que eran palestinos. Después entenderé que los campos de refugiados cada uno tiene algunos grupos armados que hacen demostraciones de fuerza para que el ejército israelí no intente ingresar a los campos. Pasan, acto seguido, lo primero que veo son los chicos juntando los cascos de bala, de los casquillos, y eso después me enteré que los venden porque es metal. Y yo estaba pálido porque realmente era la primera vez que estaba en un campo refugiado, la primera vez que estaba con este tipo. No había estado nunca en una situación de esa envergadura de violencia para mí, que yo no estoy acostumbrado a ver alguien que tire un tiro, qué sé yo. Y me mira a los ojos y me dice, porque si Argentina quiere salir campeón necesita un jugador como Riquelme. Digamos, Riquelme fue un jugador que jugó acá en Barcelona y en Villarreal, jugador de Boca. Entonces, claro, en ese momento lo que primero que quería hacer era irme a mi casa, digamos, a Buenos Aires, y estar en mi casa con mi familia, pero no era así. Pero después entendí que esa es la realidad, y que después de que pasaron 30 tipos tirando tiros, la chamba sigue en donde había quedado en ese momento. Porque se hizo un paréntesis, pasaron, estamos acá, listo. Tenemos que encontrar eso, quiero mandar una carta a Sabela. Entonces, yo lo filmé a él hablando a cámara, diciendo los cambios que tenía que hacer, y después nos pareció con Fernando Romanazo, el codirector de la peli, nos pareció genial, o una idea que estaba buena. Nosotros, Argentina es una sociedad muy futbolera, bueno, tenemos grandes exponentes como Diego, Messi, la que hace mella en nuestra tradición, y nos pareció muy buena idea vincular al fútbol o contar a Palestina a través del fútbol, y vincular lo que es la vida cotidiana, la resistencia y la ocupación a través del fútbol. Así que fue un poco esa el puntapié por el cual empezamos a trabajar, y que lo contaba hoy en la entrevista que hicimos antes de la peli. Esto que les estoy contando no se refleja absolutamente en nada en la película. ¿Por qué? Trabajamos en el guión, trabajamos en la idea, trabajamos en todo un año y medio con Mohamed. Viví en el campo de refugiados con él, obteniendo información, qué sé yo. Viajamos, a los 5.º día de estar filmando, 6.º día, me llama y me dice, no puedo seguir en el proyecto, señor Cristian, discúlpeme, se acabó acá. Nos quedamos en Palestina, 3 argentinos, con un guión de un año y medio trabajado, hecho añicos, porque él no seguía en la película. Después nos enteramos, y acá vinculo lo que es vivir bajo ocupación, ¿no? Que es muy fuerte, que
él no nos lo había contado nunca, tenía al hijo mayor detenido con una condena de 3 años y medio. Y estaba a punto de cumplirse esa condena a los meses siguientes que habíamos comenzado con el rodaje. Entonces él sintió, no solo que sintió, sino que tiene el conocimiento en terreno, que nosotros no tenemos, de que si él participa en la película como castigo, el ejército del Estado israelí podría extenderle la prisión a su hijo de 3 años y medio a indefinido, como contó el compañero, con la figura de la detención administrativa. Entonces él, bueno, cuidó su familia y dentro de lo que pudo intentó no exponerse para que su hijo, en caso de que las autoridades israelíes lo decidan, obtengan la libertad. Así que, bueno, ahí tuvimos que rehacer la película en terreno, tuvimos que por suerte vivíamos, como conté, nuestros coproductores, que eran la Federación de Fútbol Palestino, vivíamos en un edificio de entrenamiento, en unos terrenos de entrenamiento de ellos. Ahí nos vinculamos con deportistas, con jugadores, con entrenadores, fuimos conociendo historias, una historia nos vinculó con la otra, bueno, y ahí llegamos a esto que vieron, pero la idea inicial era totalmente distinta, era otra película con un personaje troncal, nada que ver con esto de esta coralidad que tiene la peli, pero bueno, que también es lo que pasa, ¿no? Y en documental, sobre todo, más que en una película ficcionada, pero bueno, es este tipo de inclemencias están a diario en la realidad, en la vida en Palestina. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. ¿Cerramos acá? Pues nada, darte las gracias también. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Gracias, Merche, por haberte montado la actividad. Por haber venido hasta aquí. Un gusto y siempre, como decimos, a disposición de armar este tipo de actividades, estos debates. Nuestras redes sociales son Yala Yala Doc, ahí nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook. Cualquier idea o vinculación que quieran hacer con la peli nos escriben por ahí. Ahora, bueno, estamos acá personalmente, los que están por las redes nos pueden buscar por ahí. Siempre dispuestos a abrir el debate y abrir la película para, como decía el compañero, generar un poquito más de idea de lo que pasa en Palestina, distinto a lo que nos muestran los medios hegemónicos en general. Así que muchas gracias por haber venido, ¿verdad?